नमस्कार बंधुरा वेलकम टू माई चैनल। आज के बानाबो चट जल्दी निरामिष पनीरेर तरकारी। प्रथमे पनीर के भालो करे केटे लवण हलुद और अल्प चीनी दिए भालो मतो मेखे निएछि। तारपरे कड़ाईते तेल गरम करे पनीरगुलोके भालो करे लाल लाल करे एपाश ओपाश भेजे नेब। पनीर भाजा आमार कमप्लीट हो गेछे। एखन आमी कड़ाई बसिए दिएछि। कड़ाई बसिए दिएछि। एखन कड़ाईते अल्प तेल दिए দিব। तेलटा गरम हो गेले तेजपाता फोड़न शुकनो लंका फोड़न और अल्प दिए দিব जिरा फोड़न। भालो मतो तेजपाताटाके भालो करे लाल लाल करे भेजे नेब। भेजे नेওয়ার পর দিয়ে দেব आलू। आलूर मধ্যে अल्प लवण और अल्प हलुद गुঁড়ো দিয়ে लाल लाल करे भेजे नेब। आलू भाजा हो गेले एखन एकटा बाटी निये नेब। बाटीते शुकनो लंकार गुঁড়ো जिरेर गुঁড়ো हलुद गुঁড়ো और अल्प गरम मशलार गुঁড়ো जल दिए भिजिए रेखे देब। এই ভিজানোই মশলাটা পরবর্তীকালে আমি আলু ভাজার মধ্যে দিয়ে দেব। এই মশলাটা এখন আমি আলুর মধ্যে দিয়ে দেব। এখন ভালো করে কষিয়ে নেব। মশলাটা ভালো করে কষানো হয়ে গেছে। এখন জল দিয়ে দেব। জল দিয়ে দেব আর অল্প স্বাদ মতো নুন দিয়ে দেব। এখন অল্প পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে দেব। ঝোলটা ভালো মতো উতলিয়ে গেছে। এখন দিয়ে দেব পনিরগুলো। এখন অল্প দিয়ে দেব গরম মশলা গুঁড়ো। নামানোর আগে আগে দিয়ে দিবেন গরম মশলার গুঁড়োটা। দেখেন কত জলদি আমাদের রেডি হয়ে গেছে নিরামিষ পনির।